gimana perasaannya Mas Martin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat undangan dari seorang teman untuk menghadiri pernikahan mereka di sebuah masjid di negara Jepang. Untuk tahu bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir, mari ikuti video saya. Dari start duduk sini ya. Praktik dulu dia. You will escape from now? Udah itu video call-nya. Tadi nih. What? She's calling her brother. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, my brother and sisters, may Allah subhanahu wa ta'ala shower His blessings, His forgiveness upon all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our brothers and sisters who came today for marriage. May Allah subhanahu wa ta'ala complete His ni'mah upon them. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan juga melengkapi nikmat kepada kedua mempelai yang datang hari ini untuk mengadakan ibadah yaitu akad nikah. Among the ni'mah of the blessing for Allah subhanahu wa ta'ala He give to us, the ni'mah of zawaj, the ni'mah of marriage. When Allah subhanahu wa ta'ala created Adam alayhi salam, He created him first, and then after that He created from Adam alayhi salam, from his rib, his wife. He looked at her and He said to her, who are you? She said, I am your wife. Allah subhanahu wa ta'ala has created me from you, to dwelling to me and I dwelling to you. Salah satu nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat nikah. Jadi pada saat diciptakan manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam, setelah itu diciptakanlah istrinya dari tulang rusuknya, dari tulang rusuk yang sebelah kanan. Setelah dia Nabi Adam melihat Hawa, dia bertanya, kamu siapa? Hawa mengucapkan berkata bahwa saya adalah istrimu, saya diciptakan dari kamu untuk saling mengisi satu sama yang lain. This is the sunnah of the prophets and the messenger. Allah subhanahu wa ta'ala recorded that in the Quran. He said, وَمِنْ آيَاتِهِ, among his ayat, among his evidences, among his proofs, He created from you, خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم, He created from yourselves أزواجا, wives and husbands, to dwelling to them, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. He made between each other. Mawadda means reconciliation, and rahmah. So zawaj or nikah, or not only, for example, make contract and the man married woman, no. It's more wider than this. It includes all kind of compassion or rahmah and mercy and to tie the kinship between each other, to do all the things which Allah subhanahu wa ta'ala commands you. It's not only restricted on only one point, no. It encompasses all the matters of life. Jadi setiap manusia telah diciptakan dari dirinya sendiri, calon-calonnya, pasangannya, istrinya dan suaminya. Maka dari itu salah satu nikmat yang diberikan adalah pernikahan. Tetapi pernikahan bukan hanya berupa status saja, status nikah untuk menghilangkan untuk merubah status atau untuk sekedar menghalalkan hubungan wanita dan perempuan, itu bukan. Tetapi ini lebih besar, ibadah yang sangat besar, yang sangat begitu banyak ibadah di dalamnya, dan Allah memberikan kepada pernikahan itu yang disebut mawaddah dan rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, "An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah is my sunnah, is my way. Anyone turn away from my sunnah is not from me. And he said also, "Ya ma'shar al-zawaj, ya ma'shar al-shabab, ya ma'shar al-shabab, all young people, anyone have able to marry, let him to marriage, because that will protect his eyes and to protect his private part. فإنه غض للبصر وأحسن الفرج." So this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all prophets. Jadi pernikahan adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah pun berkata bahwasanya siapa yang menjalankan sunnahku, maka dia adalah
sahabat-sahabatku. Tetapi barang siapa yang tidak menjalankan sunnahku, maka dia tidak melepas diri darinya. Sementara apa tadi? Pernikahan apa gitu? The last. This is my wife. He said, my wife. Anyone turn away from my sunnah is not from me. After that. And then he said, Ya ma'ashar shabab, oh young people. Wahai orang-orang muda, apabila engkau sudah berkemampuan untuk melaksanakan pernikahan, maka laksanakanlah segera. Karena itu akan melindungi mata-mata kalian, melindungi syahwat dan nafsu kalian. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us and make it easy for us to marry. To follow the sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So he sallallahu alayhi wa sallam also said, as Allah said in the Quran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. If you are really love Allah, so follow me. Allah subhanahu wa ta'ala will love you. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins. Allah is the oft forgive and most merciful. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk menikah, karena sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka Allah akan memberinya rahmat dan petunjuk. So, The last one. You said the last one. yes, last one, as I told you, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam commanded us to get married from each other to protect our eyes and protect our private parts. Before we go to the process of marriage for our brothers, we just advise for all of us. First of all, I command myself and you to fear Allah subhanahu wa ta'ala. To keep Allah in front of you in all the aspects of your life. To protect yourself, to protect your family, to protect each other. As you are aware, my brother and sister, nowadays coronavirus has widespread in all societies, in all countries. Very smallest virus, but most of you airport and here and there, they're afraid too much. So regarding this, you take care. Take care as much as you can, as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commands us. La zarara wa la dirar. No harmful for the others, and no harm to ourselves. So we know, as you know, the Aichi Prefecture is the second prefecture in Japan has affected by this disease. So we should try our best to keep our mask. I see now only one brother has worn a mask, but the others do not care about that. We should keep mask all, as you are again after Hokkaido city in Japan, Aichi Prefecture, the second. How many now? 120 or maybe more affected by coronavirus. So brothers and sisters, advice from my heart, please take care of that, because that disease is very small. No one know about that disease. He affected a man he don't know until 15 days, and then he can realize he have or not. His disease he does not have until right now any caution or any medicine. Should be careful too much about yourself, because Allah subhanahu wa ta'ala asks you about your health as well. Take care, wash your hands many times, do not touch your eyes, do not touch your mouth. Keep, as Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, khuzu hizrakum, take care, both underline. Jadi sebelum kita melaksanakan acara akad nikah ini, Imam barusan memberikan nasihat kepada kita ya, untuk menjaga diri kita sendiri, untuk menjaga teman-teman kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Kenapa Imam berkata seperti itu? Seperti yang kita ketahui sekarang bahwasanya coronavirus sedang merajalela di mana-mana. Dan Aichi Keng ini adalah provinsi nomor 2 yang paling banyak terjangkiti coronavirus setelah Hokkaido. Dari berita tadi pagi sudah 121 orang di Aichi Keng aja ya. Terus yang meninggal dunia sudah 11 orang. Jadi pesan dari Imam seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita tidak boleh mengganggu orang lain, dan sebaiknya orang lain itu tidak mengganggu kita. Maksudnya itu jangan sampai kita yang menularkan kepada orang lain, dan jangan sampai juga kita yang tertular dari orang lain. Jadi sebaiknya kita menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan jangan menyentuh wajah kita ya. Jangan terlalu sering menyentuh wajah kita, menyentuh mata, menyentuh hidung, jangan menyentuh aja selama ini belum lewat, karena dia paling banyak, kita kan tidak tahu dia ada di mana kita menyentuh apa ya. Sebaiknya sebelum makan cuci tangan yang bersih, berkumur-kumur. This disease, in fact, to be honest, as the Prophet Muhammad said in the hadith, when Sayyidah Aisha asked him about this disease,
He said to her, this is adab or punish Allah subhanahu wa ta'ala sent to whom He wills. This is the result of sin, in fact, result of sin of the human beings. And also at the same time for mu'min or the believer, rahmah. The believers gain by this admonition by this disease, and they take a word from the disease and rahmah from him. If he is affected by the disease and he is patient, he is sabir, have patience, come on, be sure. And even though if he die, he will have the ajr of shaheed or martyr. So do not say, for example, I did not take care. The thing will happen to me by the will of Allah. No. When a man came to the Prophet Muhammad by his camel, and he said, Ya Rasulullah, I'm mu'min. I leave my camel like this and I say tawakkaltu ala Allah. I would tawakkul ala Allah. No, he said, no. Tie your camel first and say tawakkaltu ala Allah. Tie means to wash your hand. No need to shake hand with each other now. No need. Shaking hand is a sunnah, I agree with you. But now at the time of disease, no need to shake hand. No need to shake hand. To take it by the reasons, by the means, and then to put tawakkul first and last with Allah subhanahu wa ta'ala. This is advice, brother, a very small advice. May Allah will take us all. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu dulu pernah mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika di suatu tempat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, ya kita walau alam ini azab bagi orang-orang yang melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, yang lupa kepada Allah, ketika azab itu turun bagi seorang muslim, itu bukanlah sebuah azab, bahkan itu adalah sebuah nikmat bagi mereka, karena barang siapa yang bersabar dan ikhlas akan keadaan tersebut, apabila dia muslim dan muslimah, insya Allah kalaupun dia terjangkiti dan meninggal, dia akan mati syahid. Itulah nikmat bagi orang muslim dan muslimah, ya. Bagi mereka yang kafir itu adalah sebuah azab. Bagi kita semuanya insya Allah semuanya adalah nikmat. Tetapi kita tidak boleh mengatakan la haula wala quwwata illa billah, bahwasanya semuanya saya serahkan kepada Allah. Itu tidak boleh. Ketika suatu waktu ada Rasulullah didatangi oleh sahabatnya dan membawa untanya dia lepaskan begitu saja. Rasulullah bertanya kepadanya, wahai sahabatku, kenapa engkau melepaskan untamu begitu saja? Terus dia jawab, tidak apa-apa, bukankah ada Allah yang menjaganya? Terus Rasulullah bilang, tidak boleh seperti itu, kamu harus mengikatnya dulu. Setelah kamu ikat untamu, baru kamu mengatakan menyerahkannya kepada Allah. Jadi dalam kondisi ini kita memang berserah diri kepada Allah, tetapi kita tetap harus menjaga kebersihan. Salaman seperti salaman itu sunnah. Untuk saat ini sebaiknya kita hindari untuk salaman itu sunnah. Kita hindari untuk salaman. Jadi kalau kita bertemu, ya kita mungkin bisa mengucapkannya dengan mulut atau dengan gerakan badan kita, tapi untuk saat ini dihindari dulu salaman, untuk melindungi satu sama lain, jangan sampai kita ketularan atau kita yang menularkan ke orang lain. Itu sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. May Allah protect us all, inshallah. Now we're going to start Allah for the process of nikah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan kita akan memulai fatiha. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us all. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa rahmatullahi alamin, Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نحمد الله تبارك وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكما وأن يبارك عليكما وأن يجمع بينكما في خير. Shall I let us all together inshallah to recite some words inshallah.
all of us. ايش نيجي نقول صلي؟ Jadi setelah imam kita ikuti apa yang imam katakan ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. تبنا Tubna ورجعنا Waraja'na إلى الله ilallah وندمنا wa nadimna على ala ما فعلنا ma fa'alna وبرئنا wa baridna من كل min kulli دين dinin يخالف yukhalifu دين dina الإسلام al-islam واتبعنا wattaba'na دين المصطفى dinal mustafa صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم. wasallam. Face to face. berhadapan. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. توكلت Tawakkaltu على الله ala Allah العظيم al-azim واستغفرت wa hasabtu واستخرت wastahartu الله Allah العظيم al-azim وتزوجتك wa tazawwajtuki على ala كتاب الله kitabillah وعلى wa ala سنة sunnati رسول الله Rasulillah صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam وعلى wa ala المهر al-mahri والصداق wa sadaq المسمى al-musammah بيننا. bainana. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan nikah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan aku akan memberi mahar cincin berlian 0,320 gram seharga 10 juta rupiah, anting dan kalung seharga 3 juta rupiah dibayar tunai. بسم الله Bismillah الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. توكلت Tawakkaltu على الله ala Allah العظيم al-azim واستخرت wastaqartu الله Allah العظيم al-azim وزوجتك wazawwas وزوجتك tuka نفسي nafsi على ala كتاب الله kitabillah وعلى wa ala سنة sunnat رسول الله Rasulullah صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam وعلى wa ala المهر al-mahdi والصداق wasadaq المسمى al-musamma بيننا. bainana. بسم الله. Yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menikah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan aku akan menerima mahar berupa cincin berlian 0,320 gram seharga 10 juta Rupiah. 10 juta rupiah dan anting dan kalung seharga 3 juta rupiah. ولي سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. زوجتك Zawwajtuka إياها iyaha على ala كتاب الله kitabillah وعلى wa ala سنة sunnati رسول الله Rasulillah صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam وعلى wa ala المهر al-mahr والصداق was-sadaq المسمى al-musamma بيننا. bainana. وأنا Wa ana قبلت qabiltu ذلك zalika ورضيت wa raditu وتملكت wa tamalaqtu. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير. Amin. اللهم بارك لهما. Pengantin baru. Bagaimana perasaannya Mas pengantin? Ya alhamdulillah. Partner Insyaallah. Oke, jazakallah khairan. Barakallah bagi kedua mempelai pengantin. Semoga Allah mudahkan segala urusan kedepannya. Amin ya rabbal alamin.